السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشمیر اسمبلی ہند سیشن یت آز اند ووت یتھ دوران اسمبلی ممبرو طرف پنن علاقن ہند مسئلہ وتلاونہ آئی تو سرکار طرف یمن سوالن ہند جواب تہ دن آو تت اسمبلی سپیکر عبدالرحیم راتھرن تمام ممبرن تو کابینہ وزیرن وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری سان تمام محکمن ہند شکریہ ادا کران وونمت سیشن چلاونس مز پریت تعاون کورمت یم ست یہ سیشن خوش اسلوبی سان اند واتناونس مز آسانی سپز یہ جو ہمارے سکول جب اپ گریڈ ہوں گے جو وہاں کے لوکلٹی کے لوگ لڑکے ہیں جو لڑکیاں ہماری یہ کیسے ہو گیا؟ اگر انویسٹ وہ تھا اگر ہم کہتے ہیں کہ انویسٹ کوئی بندہ ہے اس کو کیا وہاں وہ ملٹن تھا اس کو مارا گیا۔ قانون ساز اسمبلی کے اس بجٹ اجلاس کے اختتام پر میں ایوان کی کارروائی کو احسن طریقے سے چلانے میں اپنا تعاون فراہم کرنے پر سب سے پہلے تمام معزز ارکان اسمبلی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور آپ نے حد المقدور کوشش کی کہ آپ صحیح بات ان تک پہنچائے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، گلے شکوے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جواب ٹھیک نہیں ہے، لیکن حد المقدور ہمارے منسٹرز نے کوشش کی ہے کہ گورنمنٹ کے ویو پوائنٹ کو، گورنمنٹ کی کارکردگی کو اس ہاؤس کے سامنے رکھنے میں، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے بڑی بات ہے، جیسے کہ آپ سب نے کہا، چیف منسٹر کا یہاں حاضر رہنا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پورے ملک میں دیکھیں، آپ پورے ملک میں دیکھیے، چیف منسٹر ہمیشہ بڑا بزی آدمی ہوتا ہے، اور یہ یہاں پر تو زیادہ ہی بزی ہے۔ ان کے پاس جیسا کہ میرا علم ہے کوئی 19 ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہوں گے، اور ان کو چلانا، ریاست کو چلانا، یہاں پر بیٹھنا، خود سوالات کا جواب دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے سوالوں کا خود جواب دینا اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا۔ پیپرز لے کرنے ہیں، یہ کسی اور منسٹر کو بھی اتھرائز کر سکتے تھے، خود بیٹھے، خود پیپرز کو یہاں پر لے کیا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ بلز کو پیش کیا اور بلز کو ایکسپلین کیا ایز اف ہی واز اے بگ لائر، حالانکہ لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ لائر نہیں ہے، یہ LLB نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح انہوں نے اپنے لیجسلیٹو پرپوزل جو تھے اس ہاؤس میں لائے، ان لیجسلیٹو پرپوزلز کو ڈیفینڈ کیا، یہاں پر ایکسپلین کیا۔ I was really impressed۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور جو ہمارے سیکرٹریز ہیں، پرٹیکولرلی چیف سیکرٹری صاحب یہاں رہے، کوئی شک نہیں، وہ یہاں بیٹھے، جتنی دیر پر بیٹھ سکتے تھے، کہ ان کو بھی پوری ریاست کو چلنا ہے، ایڈمنسٹریشن کے چیف ہوتے ہیں، تو 10 پریشانیاں ہوتی ہیں، 10 مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود یہ یہاں پر آئے اور یہاں پر سنتے رہے، آپ کے بحث کو سنتے رہے۔ ان کا شکریہ۔ ان کے جو باقی سیکرٹریز ہیں، کمشنرز ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹریز ہیں، پرنسپل سیکرٹریز ہیں، انہوں نے کام کیا، ٹائم ان کے پاس کم تھا۔ آج بھی سوال، کل بھی سوال، پرسوں بھی سوال، رات کو بیٹھنا۔ ہمارے سیکرٹریٹ کے ساتھ مجھے اپنے سیکرٹری نے کہا، انہوں نے کہا کہ رات کو بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ بات کرتے تھے یہاں کی بزنس کے بارے میں، یعنی انہوں نے بھی اس بزنس کو بہت سیریسلی لے لیا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ میں اپنی جانب سے ریڈیو، دوردرشن، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ایوان کی کارروائی کو مؤثر انداز میں عوام تک پہنچانے اور باخبر رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو میں چیف سیکرٹری کا تو نام میں نے لے لیا، جناب چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ، پولیس، سیکورٹی، دیگر ایجنسیز، محکمہ بجلی، اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ، محکمہ مہمان نوازی، ہاسپٹلٹی اینڈ پروٹوکول جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اور محکمہ صحت، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، فلوریکلچر، فائر اینڈ ایمرجنسی اور گورنمنٹ ریمبیر پریس کا بھی شکر گزار ہوں۔ نیز دیگر وہ تمام محکمے جن کا نام میں یہاں پر نہیں لے سکا، سب کا نام لے سکا، مگر ایوان کی کارروائی کو خوش اسلوبی سے چلانے میں انہوں نے مؤثر کارکردگی کا اظہار کیا، میں ان کی خدمات کو بھی سراہتا ہوں۔ آخر میں، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، میں اسمبلی سیکرٹری اور اسمبلی سیکریٹریٹ
कि तमाम मुलाजमीन का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और लगन से ऐवान की कार्रवाई को ऐसन तरीके से चलाने में अपना भरपूर ताउन फराहम किया। मुझे फख्र है अपने मुलाजमीन पर। मैंने कहा स्केलेटन स्टाफ है, यहाँ कम स्टाफ है, उसके बावजूद उन्होंने चैलेंज को कबूल किया। मुझे पीछे डर था कि कहीं हम ये ठीक तरह से न चला पाएंगे शायद, लेकिन हमारा जो अंदाजा था वो गलत साबित हुआ। उन्हें बेहतरीन तरीके से अपने काम को किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर ये आपको बताना, जो आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपने कंसर्न दिखाए इनके बारे में, इनकी मुश्किलात को दूर करके ही मैं अब दाम ले लूंगा। इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है और ये ऐवान गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी किया जाता है। शुक्रिया, शुक्रिया। प्रेस से भी गुजारिश करूंगा वो भी चाय पिए। जम्मू कश्मीर असम्बली हिंद आखिरी दो ये आज असम्बली में सवाल जवाब तो शोर शराब वुचन आव। तथ काबीना वजीर सकीना यतून मेंबर असम्बली पुलवोम वहीद रहमान परहज तंबह करान वोनमुत तिमन पज कंस हंदिस जातस पे हमल करन कह ये जन तिमो मेंबर मौसूफस हवाले कया इल्जाम आयद करान वोन वहीद रहमान परहज पज गो पन्ने बेबी मुशुक हेन पत दोयमन लूकन पे इल्जाम तराशी करें। टेंशन से हटकर मुझे सर एक थोड़ा सा आप इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि यहाँ जब भी बात होती है यहाँ पर्सनल अटैक्स पे लोग आ जाते हैं। अब आ ही गए तो ठीक है, हम भी आ जाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने लोगों को गाड़ी में बिठवा के डीएसपीओ के साथ लोगों को मरवाया, न मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने मिलिटेंट को गाड़ी में बिठा के लोगों का कत्ल करवाया, न मैं उन लोगों में से हूँ जिनको 8-8 10-10 कोल्ड स्टोर अभी वहाँ लस्सीपुरा में है, न मैं उन लोगों से हूँ जेल के नाम पे जाऊंगी और फिर लोग होटल में रहूंगी, न मैं उन लोगों में से हूँ कि मुझे कोई वहाँ से डिक्टेट करेगा कि आप यहाँ क्या बोलेंगे। इसलिए मैं इस ऑनरेबल मेंबर को यहाँ पे बताना चाहूंगी, आगे अपनी जुबान को लगाम दे और तमीज से बात किया करे। हाउस में पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जो भी किया है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या मसला है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या मसला है। ठीक है, यहाँ पर्सनल अटैक लेके आते हैं। मैंने कत्ल नहीं किया लोगों का, मैंने अबू जान को गाड़ी में नहीं बिठाया, फिर लोगों के घरों में गई कत्ल करने के लिए। इसकी सारी हिस्ट्री लोगों के सामने है। इसको तमीज से बात करनी चाहिए उससे और उठ के माफी मांगनी चाहिए। इसके पास कौन स्टोर कितने हैं सर, आप तहकीकात करवाइए। इसका जो सारा डिटेल, सारी किताब जो इसके सामने है लोगों के, और यहाँ आता के बकवास। मेंबर असम्बली डूरू गुलाम अहमद मीरन ये आज ऐवानस मज बाग वालन हुंद मामले वतलावान सरकारस मांग कर बागन दवापोशी करनस हवाले गस तिमन पेट्रोल तो डीजल फराहम करने युन। तथ काबीना वजीर जावेद अहमद डारन तिमन जवाब दिवान वोनमुत अमि हवाले संजीदा कदम तुलन युत जन बाग वालन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही है कि उस दवापाशी के लिए तो मशीनरी चलानी है, मोटर चलाना है, और मोटर चलना वो तो पेट्रोल पर या डीजल पर, और वो डीजल और पेट्रोल मिलता है पेट्रोल पंप पर, कोई दूसरा प्राइवेट एजेंसी है ही नहीं। तो ऐसे में पिछले 15 दिन से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पेट्रोल पंप्स को एडवाइजरी ऑर्डर दिया है कि वो नॉन मशीनरी आइटम्स में पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे। बाग वाले अपना कैन लाते थे या अपना कोई बोतल शोतल लाते थे, जिसका जितना रिक्वायरमेंट हो वो वहां से लेता था और अपने बाग में वो करता था। वो सारा क्रिस्टल क्लियर बैन करने की वजह से हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। और अब अगर कोई पेट्रोल पंप वाला इत्तेफाक से कोई जान पहचान, उसको पता है इसके पास 50 कनाल बाग है, मजबूरी है, तो उनको धमकी है कि आपको पेट्रोल पंप बंद करेंगे क्योंकि आप कैन में दे रहे हो। तो इस चीज का मैं चाहता हूं कि आपके जरिए से डायरेक्शन जाए ये पूरे रियासत के लिए और खासकर कश्मीर वादी के हर कोने के लिए। ऑनरेबल मिनिस्टर उसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इनका अपना भी एरिया है। मैं चाहता हूं कि आज सेशन आखिरी दिन है और यहाँ से सरकार की तरफ से कोई ऐसा खातिर का जवाब आ जाए और दोनों मिनिस्टर्स आपस में तालमेल करें। एक को तेल की जरूरत है, उनके जमींदारों की, फार्मर्स की जरूरत है, और दूसरा मिनिस्टर बैठा है पेट्रोल पंपों पर
کہ اس نے نگرانی وہاں رکھی, اگر ایک بوتل میں 1 لیٹر بھی دیا اس کو سیز کرو. تو یہ میس جو اس وقت ہے اس سے عوام مشکلات میں ہے. تو میری گزارش ہے, اگر آپ چاہیں تو آنریبل منسٹر جاوید صاحب یہاں پر ہے, کیا پالیسی ہے ان کی, کیسے وہ باغ والا بچ جائے, اس کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہے. تھینک یو. ہاں بولیے. سر, جہاں تک میر صاحب نے سوال سے جڑے باتیں یہاں رکھی ہے, اس سے پہلے بھی کچھ آنریبل ایم ایل ایز نے اس بارے میں کہا تھا یہاں پر. سر, آپ ہاؤس کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ 26 مارچ کو ایک کیبنٹ ہوئی جس میں ہم لوگ بیٹھے تھے, چیف سیکرٹری تھے, آنریبل سی ایم صاحب تھے, وہاں یہ ڈسکشن میں آیا تھا. انیشیلی کہ پہلے کچھ دنوں میں ایسا ہوا تھا, کیونکہ میں بھی فروٹ بیلٹ سے بلانگ کرتا ہوں, سوپور سے, تو میرے پاس بھی بہت ساری شکایتیں ایسی آئی کہ ایسا کوئی آرڈر آیا تھا شاید ڈویژنل کمشنر کی طرف سے کہ جو لوگ کین لے کے جاتے ہیں وہاں پر ان کو اویلیبل مت کروائے کیونکہ کرائسس ہو رہی تھی. وہ اس لیے بھی ہوئی تھی, شاید آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کچھ اسٹیٹمنٹ دیا تھا آن فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں, اس سے بھگدڑی مچ گئی تھی. آپ کیوس ہوا تھا جموں کشمیر میں, خاص کر ویلی میں ہوا تھا. جب یہ بات ہماری نوٹس میں آئی لوگوں کی طرف سے کہ اس طرح ہو رہا ہے, ہمیں اویلیبل نہیں کرایا جا رہا ہے پیٹرول یا ڈیزل, اس کے بعد ہم نے بات جب کی کیبنٹ میں, اس کے بارے میں ڈسکشن ہوا, چیف سیکرٹری صاحب کو ہدایت گئی کہ اس بارے میں وہ ڈائریکشنز دے دیں. ہو سکتا ہے کہیں کہیں, اب نارتھ کشمیر میں ابھی کوئی ایسی شکایت نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے ساؤتھ میں کہیں کہیں ایسی شکایت آئی ہوگی. اگر ایسی کوئی شکایت ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ رحمان ٹھیک کر دیں گے. ممبر اسمبلی پاپر حسنین مسعودین آز ایوانس مز کونگ کاشت کرن والن لوکن ہند مسئلہ وتلاوان سرکارس منگ کرم یہ گوڑے سیفران مشن فیل سپدن ست لوک آولنس مز ہین آئی تت جنگلی جانور سند کونگ بیول ختم کرنے یم ست یہندین مشکلن میں مزید اضافہ سپد تو سرکارس پزِ امہ حوالہ سنجیدہ سپدن. پہلے ہی بڑا نقصان ہے, شدید دھچکا لگا ہے جناب, جو فیلئر ہے سیفران مشن کا. آپ 22,000 کلو گرام سے اس کی پیداوار جناب 1,000 کلو گرام تو سمٹ کے آئی ہے. سیدھے میرے علاقے کا, میری کانسٹیچوئنسی کا 500 کروڑ روپے کا نقصان ہے. اب وہ ایک تو وہ پریشانی تھی, وہ ہمارے پاس چل نہیں سکتا. اب نیا نمودار ہو گیا جناب پارکوپین, ایک جانور جناب یہ وائلڈ لائف میں ہے, اس کے زمرے میں آتا ہے. پہلے تھا نہیں, کیا معلوم کس سازش کے تحت یا کس پلان کے تحت یہ ڈالا گیا لت پورا اور سارے اس علاقے میں. تو اب جنہوں نے جو بیج ہے سیفران کا, جب سارا سیفران کا بیج بالکل ختم کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ جناب بیج کی اب اس کی قیمت جہاں بھی جانتے ہوں گے اسی علاقے سے تقریباً ہے, اس کی 2,000 4,000 5,000 ہوتی تھی قیمت ایک کوئنٹل کی, آج یہ 2 لاکھ روپے تک پہنچ گئی کیونکہ یہ بیج ہی ختم کیا ہو رہا ہے اس وجہ. اب ہماری دقت کیا ہے جناب, میں نے جناب اس سے پہلے سوال پوچھنے سے پہلے جب میں اپنے علاقے میں گیا تو میں نے لایا تھا ان کا وائلڈ لائف جو وارڈن ہے ان کو لایا تھا اپنے دورے پر اس علاقے کے. میں نے کہا تھا آپ آئیے موقع پر کا مشاہدہ کیجئے, دیکھیے کیا کیا پریشانی ہے. ہمارے جو زعفران اگانے والے وہ بھی جمع ہو گئے, لیکن ٹسیمس نہیں بے حسی کا شکار ہے. اب جناب اس میں سنگینی کے معاملے کی سنگینی کا اعتراف ہے آنریبل منسٹر, البتہ اور جناب یہ بھی کہ ڈائنامکس کے یہاں پرابلم کی اس کا بھی احاطہ کیا گیا اور یہ کہا گیا اس کا علاج کے لیے کوئی علاج کون کرے گا. اب جناب کسان بے بس ہے, وہ کسی زہریلی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے, یہ وائلڈ لائف ہے, سزا ہو جائے گی. تو اس میں جو بھی انٹرونشن کرنی ہے وہ انٹرونشن تو محکمے کو کرنی ہے, تال میل کر کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے. لیکن کیا ہے کہ بے حسی کا شکار ہے, کچھ نہیں ہے. میں نے ان کو گزارش کر کے ان کو علاقے میں لیا. میں چاہوں گا کہ منسٹر صاحب ایک ہائی لیول کمیٹی کا بنائیں تاکہ جو اس معاملے کا جناب یہ سارے علاقے اب کیا ہو رہا ہے, لوگ شفٹ کر رہے ہیں, مٹی بیچ رہے ہیں, کریواز ختم ہو رہے ہیں اور انکروچمنٹ ہو رہی ہے. یہ تو جناب ایک پہلو ہے. تو یہ ایک ہائی لیول ٹیم کا وائلڈ لائف میں سے ہی کرے ایکسپرٹس کا. جب کروڑوں روپے لے لیا ایگریکلچر یونیورسٹی نے, ایگریکلچر کے ساتھ تال میل کری, لیکن کوئی اس کی اپلبدھی نہیں, کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب یہ ایک ہے پارکوپین کا جناب چیلنج. جناب دوسرا چیلنج ہے منکیز کا. جب ایک ہمارا علاقہ ایک وہاب صاحب علاقہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پہاڑوں کے ساتھ ساتھ اب مین اینول کنفلکٹ کی وجہ سے کیونکہ انکروچمنٹ ہو گئی, اب سارے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے انویٹ کر دیا بستی کو. کوئی زراعت نہیں ہو رہی ہے جناب, کوئی بھی ایگریکلچر ایکٹیویٹی وہاب صاحب میں نہیں ہو رہی ہے. بلکہ اب اس بات حد تک پہنچے معاملہ کہ اب سکول جانے سے بچے کر رہے تھے. اور میں نے آنریبل منسٹر صاحب سے گزارش کی کہ ہماری ایک ایس کی بستی ہے اس کے لیے الگ سے پرائمری اسکول, کیونکہ وہ بچے ہچکے رہتے آتے نہیں, ان کا حملہ ہوتا ہے, بالکل اس پر حملہ ہوتا ہے. تو جناب اس کے لیے بھی کوئی مربوط کوئی جتنا رسپانس ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹ کا, جیسے کہ اگر وہ وائلڈ لائف اینیمل دے تو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. تو
वज़ीर तालीम सकीना यतवन आज मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक सद तरफ वतलावन आमत सवालस जवाब दिवान वोनमुत योताम स्कूलन मज बुनियादी ढांचे मजबूत तो माकूल अमल तैनात करने यी तोताम यी न कह स्कूल अपग्रेड करने। मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, जब हमारा स्टाफ ठीक होगा, जब हमारा टीचर आएगा, जब हमारा लेक्चरर आएगा, जब हमारा प्रोफेसर आएगा, जब हमें लगेगा कि आज स्कूल में हर एक फैसिलिटी है, तभी अपग्रेडेशन होगा, उससे पहले नहीं होगा। विजय कुमार जी, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करो ना। आरामा गांधरबलस मज ये फर्जी झड़प दौरान राशिद मुगल नाउक नौजवान जाँ बहक करना आव तो LG मनोज सिन्हान मजिस्ट्रियल तहकीकात हुकुम दिन आव तत राशिद मुगल सदो लवाहकिनो तरफ वन आमुद जे अत कत्लस मज मुलविस फोर्सेज एहलकारन गई सख्त सजा दिन युन युत जन तिमन इंसाफ फराहम सपदी ये जन यमो लूको तरफ वन आव जे राशिद अख शरीफुल नफस इंसान तो जनित मनित सह गोलिन हुंद शिकार बनावना आमुद। माँ बाप हमारे पहले तकरीबन बहुत मेरे उस छोटे भाई की एज हो गई, इंतकाल हो गई। जी जी दोनों जी 3 भाई रहते, राशिद में और दूसरा इम्तियाज मेरे साथ रहता था। जी मेरे साथ ही। जी जी श्रीनगर यतीम फाउंडेशन से इसने 10वीं तक पढ़ा था। उसके बाद यतीम फाउंडेशन पहले हमारे माँ बाप नहीं थे, उन्हीं ने पढ़ाया था। तो उसके बाद जब राशिद वापस आया तो यहाँ पर कॉमर्स सब्जेक्ट का कोई इंतजाम नहीं था। उसने मनीगाम से वो पढ़ाई की 12वीं तक, 11वीं 12वीं। वहाँ से फिर निकला हो गया गांधरबल में, वहाँ से डिग्री कॉलेज से उसने पढ़ाई की। पर उसके बाद यूनिवर्सिटी दरगाह से, जी हाँ दरगाह से इनकम किया। जी जी हाँ जी आर्मी उसमें पुलिस में भरे थे, उसने फॉर्म भी भरे थे। जी हाँ और पुलिस में भरे थे फॉर्म उन्होंने, और बाकी डिपार्टमेंट में भरता था, आती नहीं थी। ये 2000 का तकरीबन 16 के बाद भर रहा था फॉर्म, हर एक डिपार्टमेंट में आती नहीं थी। तो अब इस बार पुलिस में भी उसने ज्वाइन किया था, भर रहा था फॉर्म। जी बस ये अवाम की खिदमत करते थे, सब अवाम का, किसी का डोमिसाइल बनाते थे, बेरोजगारी है और किसी का आधार कार्ड ठीक करना होगा, ये लोग नहीं जा सकते थे, अपने कामों में व्यस्त होते हैं। वो उनके काम करता था, ये 200 150 जो भी था वो देते थे उसको, तो उसका भी दिन चलता था। तो इन लोगों का भी जो है अपने हमारे वलीवार के लोगों का भी काम बन जाता था। आप ये पूरे वलीवार में पूछ सकते हो, किसी से भी जाके, लार से ऊपर, लार में, रुपोर में, किसी से पूछ सकते हो। LG साहब से मैं यही गुजारिश करूंगा, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिसने भी उसको मारा है, जिसने भी मारा, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीरन आरामा गांधरबल वाकस हवाले कत करान वोनमुत फोर्सेस LG सदिस हद इख्तियारस मज तो तिमन पज अमे हवाले संजीदा सपदुन युत जन लूकन मज पद सपदमत तशवीश दूर करनी। देखिए जब से यूटी बनी है ये तो दुनिया को पता है, लॉ एंड ऑर्डर सारा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपने पास रखा है। और जहां एक तरफ बड़े दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ से बड़े इंसिडेंट्स हुए जो पहले कभी नहीं हुए। जब पीक पर मिलिटेंसी थी, जब स्टेट पुलिस के हाथ में था, तब भी इस तरह के हादसे नहीं हुए। आपके रिसेंट पास में आप पहलगाम का देख लीजिए, साल भर होने जा रहा है, तो उस सानहे का आज तक क्या हुआ? कौन पकड़ा गया? किसकी पहचान की गई? कौन उसमें इन्वॉल्व था? कोई देश जानता है? इस तरह से जम्मू में हादसे हुए, कश्मीर के अंदर हादसे हुए और लगातार हो रहे हैं, और फिर भी कवर अप करने के लिए कहा जा रहा है कि सब कुछ चंगा है। तो इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन एजेंसीज को जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, या अवाम को अवेयर करना चाहिए कि इंटरनल पोजीशन है क्या। देखो आज आलमी जंग है, हमारे आस पड़ोस में अफरा तफरी है, ऐसी सूरत में हम लोगों को और थोड़ा सा होशियारी से मेंबर असम्बली ईदगाह नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर मुबारक गुल आरामा झड़प हवाले कत करान वोनमुत असम्बली मज मेंबरों तरफ यह मामले वतलवित मांग कर्म अमे हवाले गि साफ शफाफ तहकीकात करने उठाया जो फेक एनकाउंटर गांधरबल में गया। हमने कहा कि ये जो एनकाउंटर है ये आपको करना चाहिए, कि देखना चाहिए, जहाँ कोई मिलिटेंट होगा चलो वहाँ अलग बात है, गोली का गाँव गोली से दिया जाएगा, लेकिन यहाँ जो इनोसेंट किलिंग होगी गांधरबल में, हमने ये भी उठाया। और
फारूक साहब हमारे लीडर, उनके जो अटैक किया गया, सारे हाउस ने उसको कंडेम किया। और ये है कि और इसमें जो दूसरे जो इश्यूज थे, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और समाजी इश्यूज, मेरे ख्याल में हमारे मेंबरों ने जो हमारे मेंबर हैं या अपोजिशन के मेंबर हैं, उनने बड़े एक्सरसाइज की थी। उन्होंने अपना होमवर्क अच्छा किया था। उस होमवर्क के वजह से ये उनके सवाल जवाब और मिनिस्टर हजरात उनने भी अच्छी तरह काम किया। मिनिस्टर ने बड़े दबाव के बावजूद अपने जवाब दिए अपने क्वेश्चनों के, और मुतमईन किया मेंबर को। जहां ये है कि हमने ये हमारी पार्टी की तरफ से जो भी मेंबर ने उठाया उठाने दिया, हमने कभी किसी को इसमें रोका नहीं, टोका नहीं। और यह है कि हम चाहते हैं कि जमहूरी ये जो मेंबर असम्बली पुलवाम वहीद रहमान फराहन असम्बली सिस्टर सवाल कत करान वोनमुत जे असम्बली मेंबरों तरफ लूकन हिंद मसले वतलाना आमत, ताहम सरकार तरफ इन मसलन कुन कह तवज्जो दिन आमत यम किन मेंबरन मज ते मायूसी सपजमज। मुद्दे हमारे कोई जाती नहीं है। जम्मू कश्मीर का ऐवान लोगों की अमानत है और लोगों की प्रॉपर्टी है। 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों ने बड़े शौक से वोट डाले और हम कोई जाती मसलों पे यहाँ पर सियासत करने नहीं आते हैं। आज जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो इस मुद्दे पे आई कि हम जम्मू कश्मीर में रिक्लेम करेंगे जो हमने खोया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त जब ऐवान चल रहा था 2 NHPC के प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर, 2 नए प्रोजेक्ट्स NHPC को दिए गए। जम्मू कश्मीर के 2 नए पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त जब ये ऐवान चल रहा था इन दिनों में ये NHPC के हवाले कर दिए गए। एक नया MOU साइन किया गया जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से और NHPC की तरफ से, जिसमें 2 प्रोजेक्ट्स उनके हवाले कर दिए गए। हमें इलेक्शन में बताया गया कि हम बिजली को वापस लाएंगे। आज जब मीटर लगा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, आज जब बिजली का रेट हर जगह बढ़ रहा है, 100 रुपया जहाँ रेट होता था वहाँ 2500 3000 रुपया बिल आती है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बिजली का बहरान है। हमें कहते हैं बिजली के लिए आपको मीटर लगाने चाहिए, मुफ्त में बिजली मिलेंगी रही, लेकिन 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैव बीन सरेंडर्ड एंड गिवन टू NHPC। 2 पावर प्रोजेक्ट जो हमारे और एक मिनट मुद्दा सबसे बड़ा पहले समझे, उसके बाद ये ऐवान जब शुरू होता है जमीन का मुद्दा सबसे बड़ा होता है। हमने बिल लाया जमीन के हवाले से कि सुजुआ, बठंडी, कठुआ, कश्मीर, कुपवारा में, टंगडार में, पहाड़ी, गुजर या मुसलमान या जम्मू का हिंदू, जिसके पास भी सरकारी जमीन है, जो सरकारी मकान, जिसने भी सरकारी जमीन पर अपना मकान बनाया या शामलात में बनाया या नजूल में या फॉरेस्ट लैंड में, उस मकान और जमीन को रेगुलराइज करिए। वो बिल मुस्तरद हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया, कहा ये नहीं हो सकता, ये लैंड ग्रैबर्स है, और बीजेपी ने कहा लैंड जहाद है। वही बिल उसके बाद आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस हाउस में लाया, लैंड ग्रांट्स अमेंडमेंट बिल। अब लैंड ग्रांट्स अमेंडमेंट बिल क्या है ये आप लोग भी समझे, हम इसकी मुखालफत नहीं करते, हमने अंदर भी मुखालफत नहीं की। लैंड ग्रांट्स अमेंडमेंट बिल उन लोगों के लिए है जिनको, जो सरमाएदार है, जिनको लीज ऑलरेडी है और उनके लीज खत्म हो रहे हैं, तो उसके लिए उनको लीज एक्सटेंड करिए। आप करिए, होटल वालों को करिए, हमने कहा नीडो को करिए, जिनको भी करना है आप करिए, लेकिन उसके साथ साथ गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो, पहाड़ी हो या गुज्जर हो या बकरवाल हो, उनके मकान को भी रेगुलराइज करिए, क्योंकि उनके पास लीज नहीं था, वो इस बिल में नहीं आते। इसलिए हमने हंगामा किया कि हाँ, आप हमारी बिल से उठाए हुए पॉइंट्स को भी इंक्लूड करिए, ताकि गरीबों को भी लीज एक्सटेंड हो, पट्टा मिले या उनको मालिकाना हुकूक। रामबनस में आज जिले इंतजामिया तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमत, यथ दौरान जिला तरक्याती कमिश्नरन लूकन वोन ज मौजूदा मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित गि इंतजामिया एडवाइजरी पर सख्ती सान अमल करने युद्ध जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने से रामबन डिस्ट्रिक्ट में बाकी जगहों के साथ यहाँ भी भारी बारिश हो रही है। बारिश को देखते हुए और स्टूडेंट्स की सेफ्टी को देखते हुए हमने स्कूल्स में आज का दिन जो है वो छुट्टी कर रखी थी। हाईवे पे भारी बारिश की वजह से जगह जगह स्लाइड्स आई, बहुत हैवी स्लाइड्स नहीं थी, तो हमारी मैन एंड मशीनरी जो है ऑन जॉब है, जैसे भी स्लाइड आती है, शूटिंग स्टोन्स आते हैं तो उसको रिमूव करके तो ट्रैफिक हमने बाहर रखा है। बाकी आगे पीछे जो हमारी रोड्स हैं, इंटीरियर रोड्स हैं, तो उस पर भी बीच बीच में स्लाइड्स आई हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स में क्लियर हो गई हैं। जहाँ कहीं क्योंकि बारिश कंटिन्यू चल रही है तो कहीं और अगर स्लाइड आ रही है तो मैन मशीनरी ऑन जॉब है, इमीडिएटली हम क्लियर करके तो ट्रैफिक को जो है बाहर कर रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं सर? बिल्कुल, हमारा ये तहसील लेवल तक हमारे कंट्रोल रूम बने, सब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट में भी, तो राउंड द क्लॉक उसमें मॉनिटरिंग हो रही है। हम एक घंटे की जो है ग्राउंड से रिपोर्ट्स ले रहे हैं, तो हम कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को,
एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट इतना ज़रूर है कि मैं आपके माध्यम से लोगों से ये, आवाम से ये कहूँगा कि थोड़ा एहतियात बरतें। जो नालाज वगैरह हैं, क्योंकि वो काफ़ी पानी है उनमें ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो उनके आसपास नहीं है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरीज जारी हो रही हैं तो उनको फॉलो करें। तो रेस्ट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। सर अर्थक्वेक भी कल आया है तो उससे कोई नुकसान? माइल्ड ट्रेमर्स फील हुए कल अर्थक्वेक के, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कोई भी डैमेज की कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नुकसान नहीं हुआ। बाकी अब आप आए हैं तो आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज़ का आज की डेट में जो है सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है। हमारा पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी सफिशिएंट क्वांटिटी में है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिसको भी जो रिक्वायरमेंट है तो उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो र्यूमर्स वगैरह ना फैलाएं और ना र्यूमर्स। सर जैसे पहले एडवाइजरी, उसमें हम सख्ती से उसके साथ डील करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों हमारे पास 2 केसेस, तो उन पर हमने FIR भी लॉन्च की है। LPG सिलेंडर जो है पकड़े गए थे, तो कोई अगर आगे ऐसी कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। तो नाजरीन, इस वक्त खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।